वक्फ प्रॉपर्टी, ये इसे हम जाने नहीं देंगे। हम अपने बच्चों को तैयार कर लेंगे और इस बात का ऐलान करते हैं कि ये बिल कानून के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी ने एक बड़ी बात कह डाली है। यानी मौलाना फजल रहीम साहब ने एक बड़ी बात कही है अपने बयान को लेकर। वो मीटिंग हुई है, उसमें हजारों मुसलमान जो कि इकट्ठे हुए, मैंने आपको रात को भी बता दिया था। लेकिन जो उसने बात कही है सेक्रेटरी साहब ने, आपको उस बात को सुनना चाहिए। सभी मुसलमानों को इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए कि हमें अब आगे की तरफ क्या कदम उठाने हैं। हमें अब जो कि हम बैठे हुए हैं, लेकिन हमें अब आगे चलकर अब ये बिल को जो पास करने की साजिशें की जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं कि हमें अब क्या काम करना है। अब वो काम आप लोगों को क्या करना है, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से देखें। साथ ही आप लोगों को मैं एक जो कि उज़्मा आलम साहिबा का एक वीडियो भी दिखलाने वाला हूं कि उज़्मा जो कि साहिबा ने भी अपने सभी मुसलमानों की उम्मत मुस्लिमा की माँ बहनों के लिए एक बड़ा संदेश दिया है। पहले आप लोगों को जो कि मैं उज़्मा आलम साहिबा का एक वीडियो दिखा देता हूं, फिर हम जो कि जनरल सेक्रेटरी साहब के वीडियो को देखेंगे। अपने मज़हब को मानना, अपने मज़हब के हिसाब से चलना, अपने मज़हब के हिसाब से अपनी जायदाद को रखने का हुक्म है, लेकिन आप वो हुकूक आस्ते आस्ते छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मैं एतराज़ करती हूँ। आप जो बिल लाना चाह रहे हैं, मैं उसकी मुदाखलत करती हूँ, मैं उससे मानने से इनकार करती हूँ। ये जायदाद अल्लाह की जायदाद है, वक्फ प्रॉपर्टी, ये इसे हम जाने नहीं देंगे। हम अपने बच्चों को तैयार कर लेंगे कि खून बहा दो, लेकिन अल्लाह की जायदाद को जाने मत देना, और इसके लिए हम तैयार हैं। और आज इस इजलास से हम ये बात को अपनी बहनों तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि हम बेचारी नहीं हैं। आज भी हम चाहें तो आज भी हम अपने बच्चों पर मरहम लगा सकते हैं, अगर वो जिहाद के रास्ते में, अगर वो अल्लाह के रास्ते में अपनी जो प्रॉपर्टी बचाने के निकलते हैं। इन बातों के साथ इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे माहिरीन यहाँ जमा हैं, इंशाअल्लाह उनसे सुनेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने जो कि उज़्मा आलम साहिबा का वीडियो देखा है, बहुत बड़ा संदेश है सभी उम्मत मुस्लिमा की माँ बहनों के लिए। लेकिन अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात पर चलते हैं, जो सबसे अहम बात है, जो हमें ये फरीज़े अब करने हैं। हमने मेल तो सेंड कर दिए हैं, तकरीबन 3.5 करोड़ के जो कि बशर्ते की सामने आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है ज़्यादा भी हो। तो अच्छा, हम आप लोगों को अब जनरल सेक्रेटरी साहब की वीडियो दिखाएंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को सुने, सुनने के बाद में अपने दोस्तों तक, सभी तक इस वीडियो को आगे तक पहुंचा दें। जैसे वक्फ कॉन्फ्रेंस का फैसला किया गया, वहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी फैसला किया कि जिस तरीके से यूसीसी के मौके पर जब राय मांगी गई थी और मुसलमानों ने भरपूर राय दी थी, इसी तरीके से फिर दोबारा मुसलमानों को मोबिलाइज किया जाएगा और QR कोड के जरिए और लिंक के जरिए अपनी राय दस्तूर हिंद की पैरामीटर के अंदर रहते हुए अपनी राय भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। मैं समझता हूं कि हमारी तवक्को से ज्यादा मुसलमानों ने इस सिलसिले में हिस्सा लिया, और मैं ये समझता हूं कि मुसलमानों ने जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया अपनी राय को भेजने में, और जिस मजबूत तरीके से अपनी राय को पेश किया, इस मुल्क के सियासी गलियारों के अंदर इस बात का पैगाम दिया कि इस मुल्क का मुसलमान भूखा पेट रह सकता है, मुलाजिमतों में पीछे हटा दिया गया उसको बर्दाश्त कर सकता है, हजारों फिरकावाराना फसादात को झेल सकता है, लेकिन ये मुसलमान किसी हालत में इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उससे दीन से कोई समझौता किया जाए। वो तमाम चीज़ों से समझौता कर लेगा, तमाम हुकूक से समझौता कर लेगा, लेकिन दीन के बारे में एक राय के दाने के बराबर को समझौता करने को तैयार नहीं है। तो ये पूरी उम्मत मुबारकबाद की मुस्तहिक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आखिर में ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में हम तमाम मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके मातहत में जितनी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, उनकी जो हिदायत हैं उनका मुंतज़िर रहना चाहिए। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये फैसला है कि हम जिस हद तक भी जमहूरी हक का इस्तेमाल करते हुए इस लड़ाई में आगे जा सकते हैं, ज़रूर आगे जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी आपकी सबकी मदद फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस जंग के अंदर, इस तारीख़ी जद्दोजहद में जो कि तारीख़ लिखी जाएगी कि मुसलमान जब दीन पर आँच आई
تو امیر ہو یا غریب ہو، گورا ہو یا کالا ہو، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، اپنے ایمان کی چنگاری جو اس کے سینے کے اندر موجود ہے اس پر لبیک کہتے ہوئے اس نے دین کی حفاظت کے لیے اپنے ذہن کو، اپنی قوت فیصلہ کو کرتے ہوئے تیار کیا اپنے آپ کو، اور وہ اس نے بھرپور حصہ لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو، ہم کو، سب کو سلامت رکھے اور اس عظیم جنگ کے اندر بھرپور کامیابی ہم کو عطا فرمائے۔ اور ہم حکومت کو پیغام دینا چاہتے ہیں اور یہ اس بات سمجھنا چاہتے ہیں اور یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں سیاسی گلیاروں کو اور فیصلہ کرنے والوں کو کہ مسلمانوں کا یہ پختہ احساس ہے کہ 10 سال تک میجورٹی میں ہونے کے باوجود وہ اس بل کو نہیں لائی۔ 10 سال تک اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ تیاری کی ہے، اور جب اس کو یہ محسوس ہوا کہ اب ہمارے جانے کے دن قریب آ رہے ہیں تو بہت جلد بازی میں اس نے یہ فیصلہ کر کے اور پوری تیاری کر کے اس بل کو پیش کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بل ملک دشمنی پر ہے، آمادہ ہے، یہ ملک کے ساتھ دشمنی ہے، کانسٹیٹیوشن کے ساتھ دشمنی ہے۔ سراسر تمام قانون داں اس بات کے معترف ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ بل قانون کے خلاف ہے، دستور کے خلاف ہے، اور اس ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کے خلاف ہے۔ اور ہم یہ بات بتا دینا بھی چاہتے ہیں حکومت کو کہ اس ملک کا مسلمان اس ملک سے پیار کرتا ہے، اس لیے پیار کرتا ہے کہ ہمارا قرآن ہم سے یہ کہتا ہے، ہماری حدیث ہم سے یہ کہتی ہے، ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو یہی تلقین کیا ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا جز ہے۔ جب ہمارا یہ یقین ہے، ہم اللہ کے فرمان کے مطابق جب ہمارا دل میں محبت ہے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس ملک سے محبت کرنے والوں، اس ملک کے باشندوں اور اس ملک کے سٹیزن سے ایسی کیا دشمنی ہے کہ ہر وہ فیصلہ جو 10 سال میں کیا گیا وہ مسلمانوں کی مخالفت میں کیا گیا اور ان کے حقوق کو چھینے گئے ہیں۔ ہم سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے بل لایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال میں کون سا ایسا فیصلہ آپ نے کیا ہے، مجھے بتا دیا ہے کہ فیصلہ جو مسلمانوں کے حق کے اندر کیا گیا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو چین ان کے فیصلوں کی بتلا رہی ہے وہ یہ بتلا رہی ہے کہ یہ فیصلہ بھی ہمارے لیے، ہمارے حق میں نہیں ہے، اور اتنی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ مسلمان جہاں ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ وقف کی ہو جاتی ہے، اور وقف بورڈ جہاں ہاتھ رکھ دیتا ہے ایک لمبی قطار ہے اعتراضات کی اور انتشار پیدا کرنے کی۔ ہم یہ بات میڈیا کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ذرا کان کھول کر، آنکھیں کھول کر چیزوں کو سمجھیے اور پڑھیے اور اس پروپیگنڈے کا شکار مت ہوئیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس جدوجہد میں ہمیں مکمل کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ لوگوں نے جس طرح سے ویڈیو دیکھا، امید ہے کہ آپ کے سبھی سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو آپ دبا کے شیئر کر دیں، کیونکہ اب جو کہ آگے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو دبا کے شیئر کریں، چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، آگے بہت بڑی خبر آپ لوگوں کے سامنے آنے والی ہے۔